Merik tebik basang ke semua wala kita ti saruran ngau kami Mbak Aiban di panca terus hari Studobi RTM Kuching Aiban sari tu hari 5 27 hari bulan 6 2025 mulai ngau aku Desmond Ganai. Ketengah pun ke Aiban ngau berita tu. Sarawak dia tu barengat ke penudi nanam 300 unit tukun tiru dalam 6 kluster projek fasa 2 ungkup peranti pengumpul ikan. Sapit Premier, Datuk Amal Awang Tengah Ali Hassan Madah, 7 perintah nanam tukun tirunya kena nyaup ekonomi orang berikan. Berlaku di kawasan Katania ini pun berlaku. Kadang-kadang trawlers, kapal-kapal ukat tunda daripada luar menceroboh masuk sampai hampir ke pantai. Ia menjejaskan nelayan-nelayan tradisi katanya. Jadi kalau diorang kan masuk, yang pukat tunda, pukatnya tu kan bersangkut terus. Ia maksud kejakutnya lebong hari ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berjadi ke Sarawak Reef Ball Fasa 2 di Kampung Awat-Awat Lawas kemari. Fasa 1 projeknya udah belabuh kenyau hari tahun 2018. Hasil pansik tumu ngayan ke projeknya mantap ke hati hari sukut mulai ke baru pemana ekosistem marin, nyaga habitat serta nambah ke pemayo ikan bak Nurtik di Selinting. Bak tahun 2022, Perintah Sarawak udah boleh pengiktirafan ke Tegal Mujur nanam tukun tiru di pemaduk panjai di dunia. Ianya sepemanjai 746 km. Projek ngagak jalai baru ke panjai 12.5 km berharga 99.9 juta ringgit dekat diperjalai ke bak jalai Nangai Ibau ngagai ulu Sungai Ibau di Kapit. Sapit Premier Datuk Amal Douglas Ugambas Madah, projek tu dekat merik penguntung ngagai 1,900 ikut orang ke diau bak nunnya hari 11 buah rumah panjai. Datuk Amar Douglas berjakut munyinya bab pengerami nasihat tanah projek tu di Kapit. Projek sudah berengkah dalam bulan 5 tu tadi lalu dipelabak tembuk dalam tempoh 36 bulan. Tajak pihak ia nasau kontraktor ngambil ulih nembuk ke projek tu dalam tempoh 30 bulan. Projek tu nyengkaum ngagak 2 jalai tip bersambung, 3 jembatan besi, masang kalvert semen, kerja tanah, sistem parit serta kerban jalai kebukai. Lebuh dah tembuk ilak, jalainya dekatnya dia ke akses ke mana agi ngagai klinik pengerai Nangai Ibau serta 2 buah sekolah primary ianya SK Nangai Ibau, ngau SK Nangai Segenua. Ianya metak nangkan kontraktor ngambil berjalai ke pengawak ngau pengeransing ketinggi serta nitiah ketimpuah ti udah diletak, nitiah ke spesifikasi ngau ungkus bakal ti diletak dalam kontrak. Pengawak nganyu lebih 90% pengajar ngagai sekolah di Sarawak udah tembuk. Niat munyi jakut dipansut ke Menteri Pelajar, Inovasi ngau Pemansang Bakat Sarawak MEITD Datuk Seri Roland Saga Huiin. Kalau kita nak harap 100% memang sudah ada. Tapi yang penting adalah kita ada sebesar jadi kita realisasi semua pasal. Masa ini kita boleh katakan cukup ini. Ko ia nyapai 100% pengajar ke dianjur ngajar di sekolah segi nak boleh dicapai ke Tegal Bisik sekedap pengajar ke Pincin, pindah Nur Gawak engkau ke Bukai. Ia maksud kejakut tu ngagai pengarang berita pengudah nguluk pengerami gawai ICATS di Kuching kemari. Ngenang perkara bukai yang merik jakut lalau ngagai mensia mayuh tang kelebih hagi nembiak bapalan pelajar tinggi ngambil semampai nyaga diri serta nentu ke pengelikun sidak laban bahaya nang bisik bak sebarang dur. Jakut lalau tu berduduk hari kes kenyadi bak sikut nembiak universiti luar di Cyberjaya empai lama tu tadi. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Bakat Sarawak MEITD ukai seminar nyukuang hari sukut polisi ngau duit bak pelajar tinggi tang megak nyukuang nempak ekosistem ti inklusif relevan ngau bapuguk bak budaya hari menua tumpu.
Menteri MEITD Datuk Seri Roland Sagahuiin berjakut lebih berjadi ke pengerami gawai ke diatur ICATS di Kuching. Berambai ke leka jakut segulai sejalai, ICATS menyemarakkan tradisi mengeratkan komuniti global. Ia nang seriris ngau timpai dekat nempak Sarawak ti berpenemu, berbudaya ngau ulih bersemekiah jemaila. Pengerami bakalnya megak contoh ti pemaduk manah kena ngayan Kepala Pelajar Tinggi ulih berjalai ke tangkup pengawal, jadi pengibun warisan serayanya di Jematan Penemu ngagai dunia luar. Pihak mega MEITD dekat terus nyukung pengawak di pejalai ke ICATS kena negut ke kawal industri, gerembai ke bungkur kawal antarabangsa serta ngangkat ke pemanah program-program TVET. Tok senutuk ngau peminta guna Sarawak buat sektor ekonomi digital, green energy, teknologi bertanam bertupik serta dagang temuai berpelasar ke budaya. Perintah Sarawak udang menar ke projek tambah ngangkat ke pemanah sistem paip sepemanjai 10.1 km kena mutar ke penangul bekal air bersih di Pelilih Menua Bau. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Henry Jinep Madah, projek berharga 7 juta ringgitnya nyerang kaum mansang batang paip air ari simpan traffic light bau ngagai stesen pam Penjiro. Projek tu dipelabak belabuh bulan 9 tu lalu disadang tembuk dalam tempoh 6 bulan. Long-term solution. And this is also to cater when ICQS is completed in Serikin, that at least we don't have interrupted water supply also. So we are prepared for future development also. What is going on in the Jaga area. Kok Datuk Henry batang paipnya dekatnya bekal air semampai bisi intik semak batang paip besar rusak tak ke peneras air nak cukup. Ia kemegak Kaban Konsol Negeri Tasik Biru Madah, paip kendang udah bisi udah nyapai kapasiti maksimum, lalu ndak boleh nangkup peminta guna kira 7,000 ikut orang tik dia buat kampung ke semak, nyengkau Mestas, Serikin Gau Serasut, kelebih lagi maya musim pengerami. Datuk Henry maksud ke jakut tu beraum pengarang berita di Bau. Orang kediau bandornya dipinta terus bersabar serta beri kerjasama sepemanjai timpuh berjalai ke pengawak masang batang paip tu. Pekit Menbul ungkup nebiak bembu tangkup pengawak berguna kekenak ngada ke Serak Baru ngau bintang bak lumaknya. Menteri Nebiak lumak ngau pemansang orang dagang mindset Datuk Seri Abdul Karim Ramahamsah Madah. Program ngigak bakat ari rengat tumu uliah ngada ke pemain ti laniak dudi ari ilak. The media. You all play a very, very important role in building up the momentum, the interest, and to create that kind of environment, you know. Yeah. And dan selain daripada itu, ibu-ibu, bapa-bapa yang sentiasa memberi sokongan dan dampingan kepada anak-anak mereka supaya terlibat bersama. Ko ia kelimpah hari agensi lumba perintah ngah gerempung lumba hari menua tompo pengibut raban koprat megak berguna kena ngangkat ke agenda lumba di Sarawak. Ia masuk ke jakut tu baaum pengarang berita Pekit Main Buah tertutup nembiak Petronas 2025 PYFCT 2025 di Kuching. 92 tim ke dipasuk nembiak berumur 10 ngagai 16 tahun hari 22 buah akademik serta sekolah dibagi menua Kuching Semerahan Kau Bintulu ngambil bagi bak Pekit tu. 6 kategori di pelaban bak Pekit di Belabuh di Kuching kena 5 hari bulan 7 ngagai 13 hari bulan 9 serta di Bintulu perengkah 5 hari bulan 10 nyentuh ke 22 hari bulan 11 tu. Di Miri, Siku Induk ke gawak perintah rugi lebih 1.1 juta ringgit pengudah kena tipu bak skim meranak ke pukuk cara online ke bulak. Di bersemaya dekat meri untung ke besai bak timpuah di Serkat. Komisioner Polis Sarawak, Datuk Manca Atta bab sebengkah penerang berita Madah, Induk ke berumur semak 40 tahunnya datai ngagak riput polis bakawa kesnya empai lama ke udah. Kes tu nyadi pun bulan 12 tahun Siti tu kemarin lebuh ia bisik nerima telefon arisiko laki tidak dikelala kemai ia berandak ke pukuk nengah Siti aplikasi ke di download arisiti link.
Terkait hati ni ngau untung ti disemayaka, induknya lalu maksud ke sekadar duit ngau berenggat-renggat ngagai akaun bank ke diberi suspek. Induknya nemu diri kena tipu lebuh ia nak ulih maksud ke untung duit ti diperanak bakal ti disemayaka, lalu ia megak dipinta berbayar enti dekat maksud ke duit untungnya. Mensia mayu ditangkang berjaga-jaga ngau sebarang orang ti mai sidak beranak ke pokok, lalu dipinta dulu meresah bahawa website Bank Negara Malaysia atau ke Security Commission sebedau sidak setuju. Siapa-siapa ke orang ke ditipu bak kes ke bakatu dipinta lengkas bertelefon ngagai palan respon skem kebangsaan NCRC bak lumbur 997. UPS pengintu Pelantaraban Bangsa bagi menua PKMB Kuching benua ngiga inai ada siku anak miat lelaki ke berumur 8 tahun. Ya ke dia tu benua dijaga pelindung anak miat PKMB Kuching. Bak penerang berita dikeluar ke UPS-nya, anak miat tu ditinggal ke inai adaya kenyau hari tahun 2022. Ditinggal ke Indai Adaya ngagai Nur Khadijah Joket Nuyong bak rumah sewa di Taman Tungku Miri 3 tahun kudah. Indai ada anak miatnya nak kalah pulai tau kenanya ke Rita anak ayahnya. Mensia mayuah TBC sebarang penerang tau kengelala Indai ada anak miat tu ke bernama Ayu Marni dipinta bertelefon ngagai pelindung Nur Kazaimah Abdullah berlumbur 082 507 111 tau ke 507 999 engau lengkas. PKMB madah ke kesnya agi benung dipansiat pelindung nitiah ke Akta Anamit tahun 2001. Tuai Pemengguna Sarawak, Tun Pehen Sri Datuk Wan Junaidi, Tuanku Jafar Ngaubini, Toh Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi datai di Bintulu kemari. Laban ngulu pengeramai Mal Hijrah ringat menua Sarawak saritu. Tu Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Ngaubini bising ngelimpang ker awak seduai bergulai serta bertemu ngau orang ke Bedaja bab pasar Tamu Bintulu seraya ti bergambar nyedia ke tanda pengingat. Seduai di sepulang Sapit Menteri Bak UPS Primer Sarawak, Dr. Abdul Rahman Junaidi serta diambat Pala Tuai Kebukai yang kaum Kaban Konsil Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang, Residen Badi Menua Bintulu, Datuk Nyura Keti serta Kepala Polis Pelilih Menua Bintulu, Superintendent Nixon Joshua Ali. Nyak nakak berita Aiban pagi tu, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Ngau tu aku disben ganai madah Kediri mempuat dulu.